Anak. Naku, nagpapakita pa ng madam. Uy? Pakita mo. Oh, yan. Magpapaandar ka na ng ano? Ng motor. Ng motor? Say hi to daddy, nak. Yeah. Suplada daw. Paano yung suplada? Suplada. Ganon. Paano daw yung suplada? Paano? Talaga yung kanyang pahay. Hawak-hawak pa. Ayan. Ang lolo mo, ayan. So, tingin, pare. Tingin. Hello. Babay daw, nak. Babay. Bye. Babay. Paano daw yung babay? Dali na. Ayan. Babay na muna. Ganda. Babay muna. Babay. Sige na. Papakita natin kay daddy. Marunong ka na babay, close open. Ayan. Yan na. Alis na kay daddy. Baka malaglag. Babay muna. Babay. 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 Babay ka muna. Babay na. Babay muna. Sige, di kayo aalis. Daddy, pagbabay mo niyo muna. Namak, babay. Dali na, dali. Elaine. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Babay ka na. Bye-bye. 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 Alis na. Dali na, babay na. Close open muna. Close open. Nakikita ni daddy, dali. Nung makita niya, marunong ka na, dali. Close open. Papadalang ka niya ng walking doll. Yeah? Dali na. Are, munding. Are, munding. Are, munding. Hey. Video po ito. Dali na, nak. Hindi. Ay, iwan na. Elaine, dali. Ayun na. Andun na. Brom. Are, munding. Are, munding. Bye-bye. Oo naman. Inaayos pa. Ay, talagang pinapaingay. Padala natin kay daddy para papadalan siya ng walking doll. Sinlaki niya, nanak. Baka nag-order na yun. Ayun na, babay. Dali, babay na. Aalis na. Paandarin niyo daw daddy. Alis na, ayun na. Ay, alis na. Yung laki na yung buhok. Kasi sabaring niya. Anak. Elaine, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye muna, bye-bye. Ay, dali na. Ayun na, babay. Dali na, babay muna. Alis na. Close open, nak. Close open, Dali na. Close open. Ayun na. Close open. Dali. Close open. Close open. Close. Are, munding. Babay daw, babay. Bye-bye. Suplada. Suplada. Paano daw yung suplada? Suplada. Paano suplada? Suplada ka daw, nak. Dali. Ay, talagang gusto sa